جہاد اندر اتر جاؤ. اللہ دی قسم میری اس امت دا ملت دا ایک ایک نوجوان ایک ایک بوڑھا اپنی اولاد دی فکر کیتے بغیر, اپنی جائیداد دی فکر کیتے بغیر اور اپنی جان دی فکر کیتے بغیر بارڈر تو اتر کے لڑے گا. انج لڑے گا جویں غزوہ احد دے اندر پیغمبر دے صحابہ لڑتے رہے. اور مودی تینے علم اندر بات نہیں کہ غزوہ احد دے اندر کی ہویا, ادھر غزوہ بدر اندر کی ہویا. ایک پاسے 1000 دا جتھا ہے اور ایک پاسے مسلمان 313 نے, 313 ایمان والے توحید والے نے بوٹیاں کر کے رکھ دیتیاں نے اور میدان سجا کے دسیا ہے الحمدللہ توحید. قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو اتتخذ اصناما آلہا, اے میرے پیارے بابا جان کیوں کرتے ہو تم ان کی پوجا, کیوں ان کو الہ مانتے ہو. انی اراک وقومک, بے شک میں آپ کو اور اس قوم کو دیکھ رہا ہوں فی ضلال مبین, دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی کے اندر. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم, بزرگوں اور دوستوں, پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں, انتہائی خوشی دی بات الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دے اس گھر جامعہ مسجد مبارک دے اندر آج اللہ دے فضل و کرم دے نال گرمی دے اندر ٹھنڈا موسم بنا کے اللہ پاک نے سانو جمعہ پڑھن دی اور پڑھان دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ پاک اے انتظامات کرنے والے جتنے بھی دوست احباب محبت پیار تعاون کرنے والے تمام دا اس تعاون اے پیار اے محبت اے چاہت اے الفت اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور مقبول فرما کے سبنا واسطے نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے. حضرات محترم, گزشتہ ہفتے ایک جماعت واسطے بڑا صدمہ اور غم دی کڑی, غم دا وقت, غم دا پیغام آیا جس کے اندر امیر محترم پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ اللہ نو پیارے ہو گئے.
ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਗ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਮੀਰ ਮੁਹਤਰਮ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਅਮੀਰ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਜਦ ਮੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀਆਂ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਸਨਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਔਰ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਹਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਏ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10:25 ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 10:30 ਵਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 25 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਵਕਤ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਸੀ, ਮਗਰਬ ਦੇ ਵਕਤ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਸਨ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵੱਲ। ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਲੋਗ, ਮੁਹੱਦਸ ਲੋਗ, ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਆਤ, ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਆਤ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਮਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ, ਅਸਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੇਮਤ ਜਦੋਂ ਛਿਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੋਨੇ ਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਾਸ਼ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਫਲਾਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਪਾਵੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਹਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਸ਼ੀਆਂ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੂੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮਤ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਤੀਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਵੋ ਯਾਰ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਯਾਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾ। ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ, ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਾਂ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰਚੇ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਮੀਰ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਸ਼ਾਦਗੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰਾਣੇ, ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਅਸਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਦੀਸਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਸਦ, ਬੁਗਜ਼, ਕੀਨਾ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕਰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਹਸਦ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਸਦ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਸੀਨਾ ਖੋਲ, ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ। ਬਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਨਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾ ਇਹ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇੰਜ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਵਾਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਈ, ਹਯਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਖਲਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਖਲਾਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾਏ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਸ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 12। ਇਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਉਹ 4 ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ। ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਮੀ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਹਕੀਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਹੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਕਾਦਾ, ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਔਰ ਮੁਹर्रम। 3 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਜਬ ਦਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਕਾਦਾ, ਹਜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੁਲਕਾਦਾ, ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਤੇ ਮੁਹर्रम ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ ਰਜਬ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਕਾਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜ਼ੁਲਕਾਦਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕਾ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਹੁਰਮਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن پاک اندر اعلان فرمایا فلا تسلموا فیہن انفسکم، او کائنات دے لوگو اینا مہینے اندر اپنی جاناں دے اوپر دوسرے تے ظلم نہ کرو۔ اصل دے اندر دور جاہلیت دے اندر بھی جدو نبی پاک نہیں سی آئے، دور جاہلیت دے اندر اے 4 مہینے جڑے نا یہ دے اندر لڑائیاں ہتھیار سوٹ دیتے جاندے سن، باقی سارے مہینے اے دور جاہلیت دے اندر لوگ جنگاں کردے، جہاد کردے، لڑائیاں کردے، اپنی دشمنیاں پال دے، جنہیں ایک قتل کیتا ہے وہ دے خاندان دے 2 قتل کردے۔ لیکن اے 4 مہینے جدو ہوندے نا وہ جاہل لوگ جنہاں دا دین اسلام نہ تعلق نہیں، وہ 4 مہینیاں دے اندر انہاں دا بڑا حیا کردے، کسے نو تنگ نہ کردے، اپنے ہتھیاراں نو سٹ دیندے، اپنے ہتھیاراں نو پسے پشت ڈال دیندے۔ اور کیا کردے سن، اے مہینہ جڑا ہے نا ذوالقعدہ دا، اے دے اندر حاجی دور دراز تو ادو سفر جہازاں دا سفر تے نہیں سی، پیدل سیگا، تاکہ جڑے حج کرن آندے نے او پر امن رہن، یعنی کہ وہ اپنا سامان جننے مرضی 1000 میل سفر تو جنگلاں دے اندروں گزرے، انہوں کوئی چیز نقصان نہیں سی پہنچاندی۔ کیوں؟ حرمت والے سن، اے لوگ جاندے سن اینا مہینیاں دے اندر کسے تے کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ اگے پھر ذوالحجہ جاندا ہے، ذوالحجہ دے اندر پر امن۔ اگے پھر محرم اس لیے رکھیا سی جڑا سفر زیادہ سی واپسی کرنا ہے تاکہ پر امن لوگ گھراں نوں پہنچ جان۔ اے تے سی دور جاہلیت۔ لیکن اج مسلمان ہو کے، نبی دا امتی ہو کے اینا مہینیاں دے بارے پہلے نمبر تے سانوں پتہ ہی نہیں ہے مہینے کیڑے نے حرمت والے۔ جے پتہ ہے اینا مہینیاں دی عزت دا ہی نہیں پتہ، اینا مہینیاں اندر بھی زناکاریاں، بدکاریاں، بے حیائیاں، 2 نمبریاں، لڑائیاں، جھگڑے، ظلم، زیادتیاں، سارا کچھ اونج ہی کر رہے ہیں جویں عام مہینیاں دے اندر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا تسلیمو، نہ انہاں دے اندر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں تواڈے سامنے پچھلے جمعے دا خلاصہ رکھن لگا، ایویں 2-4 گلاں دے اندر توجہ کرنا۔ سب نالوں پہلی بات بیان کیتی سی ذوالقعدہ دا پہلا خطبہ جمعہ، سیرت ابراہیم دا پہلا حصہ، سیرت ابراہیم دا مختصر جہا تعارف، انہاں دا نام، انہاں دے باپ دا نام، انہاں دیاں شادیاں، انہاں دے 2 بیٹیاں دا ذکر اور انہاں دی ولادت، یہ دا تذکرہ کیتا سی۔ اور دوسرے نمبر تے سیدنا ابراہیم نے جدوں دعوت دا آغاز کیتا ہے خود اپنے گھر تو کیتا ہے۔ کتھوں کیتا ہے؟ گھر تو۔ گلاں کرنیاں سپیکراں اگے کھلو کے ممبراں تے سوکھیاں نے، جدو بندہ اپنی منجی تھلے ڈانگ مارے نا پتہ ادو لگدا ہے، یعنی اپنا چگا چوڑ ہوئے تے لوگاں نو دین سکھاوندا پھرے۔ حضرت جی اگر اللہ پاک نے تینوں ممبر، مصلا، مائک دے چھڑے ہے، رب کولوں تنہائی اندر رو کے ڈریا کر، رویا کر رب اگے کہ میں لوگاں نو پیا دسنا وا، اس عوام نو جو کچھ دس رہے ہیں میرا کردار اس معاملات دے اندر کیسا ہے۔ ہاں الگ بات ہے، نہ تسا مولوی دی قبر چ جانا، نہ مولوی نے تانوں چھڑانا، نہ تسی انہوں چھڑانا، لیکن یاد رکھو علم والے دی سزا سخت ہے، اگر جزا ڈبل ہے سزا بھی سخت اللہ پاک نے رکھ دیتی ہے۔ وہ اللہ پاک نے حضرات اگر تانوں علم دی دولت دے نال مالا مال کیتا ہے، خدا را اس ممبر دا حیا کر، خدا را اس دین نو کڈنا ہوندا ہی، خدا را اس دین نو تیری وجہ تو بدنامی دا دبا نہ لگے۔ اگر نبی دی سنت چہرے تے سجا لئیے، اپنے اندر حیا، غیرت، دین دی غیرت اپنے اندر پیدا کر۔ سب تو پہلے آغاز کیتا ہے گھر دے اندروں، اور باپ نو دعوت دیتی ہے توحید دی، باپ دے نال ادب دے نال بھی پیش آئے نے، لیکن دین بھی دسے ہے، توحید بھی سکھائی ہے۔ اور باپ واسطے جاندیاں جاندیاں کہ ہے ابا جان تواڈے واسطے میں مغفرت دی دعا بھی کراں گا، ایتھوں تک گل پہنچی سی۔ ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے، باپ سی مشرک، باپ کی سیگا؟ مشرک۔ دین اسلام جو اساں پڑھے او دے اندر تے اے بات لکھی ہے مشرک واسطے دعائے مغفرت کرنا حلال جائز نہیں۔ لیکن ابراہیم دا باپ مشرک سیگا تے باپ واسطے ابراہیم دعا کردے رہے نے، تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم دی زندگی تواڈے میرے واسطے نمونہ ہے۔ یہ دا مطلب کہ ایسا مشرکین واسطے دعائے مغفرت کریے؟ نہیں،
ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਵਮਾ ਕਾਨਾ ਇਸਤਿਗਫਾਰੂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੀ ਅਬੀਹੀ ਇਲਾ ਅਨ ਮੌਇਦਤਿਨ ਵਅਦਹਾ ਇਯਾਹੂ ਫਲम्मा तबय्यन लहू अन्नहू अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु। इब्राहीम ने बाप ना कीता सी वादा, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪੱਕਾ 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 ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਹੀਹ ਅਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आउणगे ते बाप इब्राहीम दा आज़र भी आएगा ते सर दे उपर ना मट्टी जी पई होएगी, चेहरे ते गर्दो गबार होएगी ते बड़े परेशान हो गए ते आके कहणगे ऐ इब्राहीम मैं तेरा बाप हाँ। इब्राहीम फरमानगे ऐ मेरे बाबा जान तुहानू मैं कहा सी ना फत्तबिअनी, मेरी इताअत कर लो, मैनू अल्लाह पाक ने इलम दे नाल नवाज़िया, मेरी पैरवी कर लवो। ते बाप कहेगा पुत्र अज मैं तेरी गल मनन लई तैयार हाँ। ते इब्राहीम पैगंबर फिर अर्ज करनगे अल्लाह दे अगे, अल्लाह तुसां ते कहा सी क़यामत वाले दिन मैनू तुसां रसवा नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे। ऐ अल्लाह सोनिया मेरा बाप मेरिया अखां दे सामने परेशान होके जहन्नम चला जाए, अल्लाह मेरे वास्ते बड़ी वड्डी रसवाई है, मेरा बाप है। अल्लाह वादा ते पूरा कर दिओ। जदों इन्नी गल करनगे अल्लाह पाक की फरमानगे ऐ इब्राहीम तेरा बाप काफर सीगा, मुशरक सी, मुशरक ते काफर ते जन्नत नू मैं हराम कर दिता है। ऐ इब्राहीम जरा पिछे ते मुड़ के वेख, एक रवायत दे लफज है जरा पैरां वाल वेख। हजरत इब्राहीम पिछे मुड़ के बाप वाल वेखणगे, वो जिहड़ा बाप है ना एक बज्जू की शक्ल के अंदर, बिजू की शक्ल के अंदर, एक जानवर की शक्ल के अंदर उसका चेहरा बना दिता जाएगा ते जिसम तो खून लत बत गलाजत निकल रही होएगी। हजरत इब्राहीम वेंदे रह जाएंगे और ये पैरों के अंदर जहन्नम दी फरिश्ते जड़े ने वो हथ कड़ियां पा के लत्तां तो खिंच के जहन्नम का बालन बना देंगे। आसमान वाला रब कहेगा जिहड़ा दुनिया ते रह के अपने अकीदे अंदर शिरक दी मिलावट करके आ गया, सब कुछ रब मैं मुआफ कर देवांगा, लेकिन मुशरक बंदे वास्ते किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होएगी। ये अगरचे नबी दा बाप है, नबी दा बाप है, नबी दा बाप है, लेकिन जहन्नम अंदर जा रहे हैं। बतलाओ तुहाडी ते मेरी हालत तो कैफियत की होएगी। आओ जरा अपने घरां अंदर नज़र दौड़ाओ। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े ने, फिर आगे बढ़ के इब्राहीम ने बाप ते कौम नू रला के अगे बाप नू दिती है दावत, फिर बाप नू ते कौम नू रला के दावत किवें दे रहे ने। आइए जरा अल्लाह पाक दे कुरान ते गौर करो और प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे फरामीन ते गौर कीजिए। सुनिए ज़रा अल्लाह पाक दा कुरान। अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद एसी ठंडे हो रहे ने लेकिन तुसां इन्ने ठंडे ना होवो। मैं तुहानू अज ना बड़ा कुछ सुनाना है, ज़रा बड़ी तवज्जो दे नाल सुनो ते ज़रा कुरान सुनो। ये तो है साढ़े जिसम ठंडे हो रहे, ये जिसम ठंडे हो रहे ने यानी कि ज़ाहरी हिस्सा, तो इंशाअल्लाह मैं कुरान पढ़ के तुहाडे दिल ठंडे करने ने। कहो इंशाअल्लाह। सुनो ज़रा अल्लाह पाक दा कुरान। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया है, फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल लि अबीहि आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। फलम्मा
فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا فلما افل قال لا احب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا. ہائے سنے اجے اے ابراہیم پیغمبر آخر تے جواب دے کے کی کہہ رہے نے اپنے عقیدے دا تعارف پہ کرواندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض فطر السماوات والارض فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آؤ ذرا ترجمہ سنو تے تھوڑی تھوڑی تانوں تفسیر بھی نال سنانا وا. اللہ کی فرماندے نے جدوں ابراہیم پیغمبر نے باپ نو ایک مرتبہ دعوت دیتی ہے دوسری مرتبہ باپ نو تے قوم نو رلا ملا کے بڑی کمال دی دعوت دیتی ہے بڑا کمال دا انداز اختیار کیتا ہے انج دا انداز اختیار کیتا ہے کوئی ان پڑھ بندہ ہوئے تے اس دعوت نو سنن تو بعد اے نہیں کہہ سکتا کہ گل میری سمجھ اندر نہیں آئی تے پتہ کی آندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ توجہ میرے ول کرنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو کے آئے اتتخذ اسناما آلیہا اے میرے بابا جان اے جڑے بت تساں بنائے نے اپنے ہتھاں دے نال تعمیر کیتے تیار کیتے نے انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو انہاں نو رب کیوں مندے ہو انہاں نو الہ کیوں مندے ہو انی اراک و قومک اے بابا جان اے جڑا عمل تساں پہ کردے ہو اے بتاں تے چڑھاوے پہ چڑھاندے ہو اے بتاں دے اگے سر نو جھکاندے ہو اے بتاں نو نفع نقصان دا مالک ٹھہراندے ہو اے بابا جان انی اراکا میں وینا وا پیا تانوں تے تواڈی قوم نو وینا وا اے ابراہیم کی وینا اے فی ضلال مبین تساں تے تواڈی قوم واضح گمراہی اندر چلی گئی ہے. ملتان والیو اے گلاں کرنیاں سننیاں پڑھنیاں سوکھیاں نے گھر دے اندر میت پئی ہوئے گھر دے اندر میت پئی ہوئے او میت بھرا دی ہوئے گھر دے اندر میت پئی ہوئے او میت بہن دی ہوئے گھر دے اندر میت پئی ہوئے او میت باپ دی ہوئے گھر دے اندر میت پئی ہوئے او میت ماں دی ہوئے اور اس ماں دی میت دے اوپر کلمے والیاں چادراں پائیاں جان جدو ایک مواحد بھرا ایک مواحد پتر اٹھ کے کہے کہ اے کم غلط ہے مردے دے اوپر میت دے اوپر کلمے والیاں چادراں پانا نجائز
नाजायज़ है, ये कुरान दी बेहुरमती है, ये कुरान दी तजलील है। जदों पूरी कौम ते बरादरी अंदर एक मुवाहद हो खड़ा हो के इन्नी गल करे, ए पूरी दी पूरी कौम उहदे गिरेबान नूं पकड़ लेगी। ओ तू अज दा जम्मिया कितों उठ के आके सानू दीन पिया सिखाना है, ओ तेनू ताने पैणगे, ओ तेनू मुल्ला किया जाएगा, ओ तेनू मौलवी किया जाएगा, हत्ता के पूरी कौम बरादरी दे अंदर तेरा रहना ते जीना दुश्वार हो जाएगा। ओ तेनू तरह तरह दियां मुसीबतां दा सामना करना पएगा। ओ वेखो ते सही ना, असा अपने घर दे अंदर दीन भी है लेकिन इन्नी जुर्रत नहीं कर सकते। क्यों? उदों जवाब आउंदा है, एक गल करन दा मौका नहीं। मैयत घर अंदर पई है, तेनू दीन दी पई है, मैयत घर अंदर पई है, लड़ाइयां पाना है। अगर इस मौके ते गल करन दा मौका हुंदा ही है वे, लेकिन उस असीं अपनियां ज़ुबानां नूं ताले ला लैने आ। मैं अज उठ के कहना वा, मेरी माँ जी, मेरी भैन जी, ए कुरान पाक कबरां ते जाके नहीं पढ़ीदा, ए कुरान पाक जिंदियां वास्ते आया है। कबरां ते पढ़ना जायज़ नहीं, कबरां ते पढ़ना मना है। इस कुरान नूं खोल के घर अंदर रख के पढ़, लेकिन जिंदा सीगा कुरान पढ़िया नहीं, जिंदा सी कुरान पढ़ाया नहीं। अज कबर ते जाके कुरान पढ़िया ते मैं जदों बोलिया ते मैनू गुस्ताख किया गया है कि कुरान दा तू गुस्ताख है। हजरत मैं कुरान दा गुस्ताख नहीं, मैं तुहाडे अंदाज दा गुस्ताख हो सकदा, तुहाडी इस बिदत दा गुस्ताख हो सकदा, तुहाडे इस लचनपुने दा और तुहाडी इस गंदी सोच ते गंदे तरीके ते गंदे तौर तरीके दा गुस्ताख हो सकदा। लेकिन मैं ये तुहानू दसना चाहना, ए तरीका इस्लाम दीन अंदर मेरे नबी दा तरीका और अंदाज नहीं। कबर ते जाओ, मां दी कबर ते जा, बाप दी कबर ते जा, अजीजो अकारब दियां कबरां ते जा, लेकिन कबर ते जाके वाह वैला ना कर, कबर ते जाके कुरान ना पढ़, कबर ते जाके हाथ चुक के उन्हां वास्ते दुआ कर। उन्हां दे अगे दुआ नहीं करनी, बल्कि उन्हां वास्ते दुआ कर। अल्लाह ए मना मन मट्टी थले तेरे कोल आ गए ने, अल्लाह इन्हां नूं जन्नतां दा मेहमान बना। अल्लाह वक्त आएगा मैं भी इत्थे आ जाना है। ए दीन है, ए इस्लाम है, ए शरीयत है, सीरत इब्राहिम तुहानू मैनू सिखांदी है। दीन दी जुर्रत ते गैरत, जिथे गल करन दा मौका आ जाए सीना कढ़ के कह ए बिदत है, सीना कढ़ के कह ए शिरक है। ए नहीं फूड़ी ते बैठे आ सियासी लोग आ गए ने, मैं मजबूर हो गया हाथ चुक के दुआ कर रहे हैं, मैनू नहीं पता है सुन्नत है बिदत है, सारा कुछ रगड़ी जाना है। फिर कहना अहले सुन्नत अहले हदीस, हर कम दीन दे खिलाफ कीती जाना है, हर कम सुन्नत दे खिलाफ कीती। यार मैं मजबूर हो गया वा, मजबूर फिर इहदा मतलब है वो दीन मन्निया ही सिर्फ ओना क जिन्ना क आसानी ना मन्निया गया है। और जिथे दीन तेरे कोलों मजबूर करा दिता गया, दीन नू छड़ दिता है, इस्लाम नू छड़ दिता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंदे ने, बाबा जान जिन्हां दी पूजा पै करदे हो, जिन्हां दी इबादत करदे हो, ये कोई भी नफे नुकसान दे मालिक, बोलो नफे नुकसान दे मालिक, इज्जत जिल्लत दे मालिक, घाटे वादे दे मालिक। और यही दावत अल्हम्दुलिल्लाह अज मैं मुबारक मस्जिद मुल्तान शहर अंदर खड़े होके दे रहा वा। केड़ी दावत है? यही दावत है साड़ी। बिगड़ियां बनान वाला कौन है? कह दियो। मैं कहना वा तुहाडी भी गवाही पै जाए, हिस्सा पै जाए, कल क़यामत दा दिन होए, जन्नत होए ते जन्नत दे अंदर इंज दा ही माहौल होए ते मैं तुहाडे सामने खड़ा कुरान पढ़ा ते तुसां कुरान सुनदे हो। अल्लाह इंज दा ही माहौल बना दे। बिगड़ियां बनान वाला कौन है? गवाही पै जाए तौहीद दी। बिगड़ियां बनान वाला कौन है? बिगड़े कम सवारन वाला कौन है? कम्मां नूं सिद्धियां करन वाला कौन है? निरे ही निरे बेटे देन वाला कौन है? निरियां ही निरियां धियां देन वाला कौन है? धियां ते पुत्र रला मिला के बारिश पाउन वाला कौन है? अल्लाह है। इज्जतां देन वाला कौन है? अल्लाह है। शिफावां देन वाला कौन है? और बीमारियां टालन वाला कौन है? खुशियां देने वाला कौन है?
अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन आहद। यही गल दी दावत देंदियां मैं तर्जमानी करना चाहना। ओ प्यारिया साडी दावत एवे कोई फिरका वारियत नहीं। आ जाओ एक रब अगे आ जाओ, उस रब नू सजदा करो, उस रब अगे आ जाओ, उस रब अगे आ जाओ। भाई ऐ साहब तवज्जो करना, खालिक दा दर छड़ के सजदे दर मखलूक दे कर दे ओ। रब दे हक नो दर दर वंड के रब तो क्यों ना डर दे ओ। उस दी जात सिफात अंदर कोई न हम सरसानी है। उस दी जात सिफात अंदर कोई न हम सरसानी है। कुल कायनात ते कामिल अकमल उस दी सुल्तानी है। क्यों ना उस माबूद दे दर ते सारे सजदे विच दर दे ओ। रब दे हक नो दर दर वंड के रब तो क्यों ना डर दे ओ। जिस तो पीर पैगंबर मंग दे तू भी उस तो मंगया कर। जिस तो पीर पैगंबर मंग दे तू भी उस तो मंगया कर। कहीं मुश्किल विच दर गैरा मेरा वीर न लंघया कर। शिरक बिदत दी अग भड़का के, शिरक बिदत दी अग भड़का के कबरां क्यों पै भर दे ओ। रब दे हक नो दर दर वंड के रब तो क्यों ना डर दे ओ। ला इलाहा इल्लल्लाह नो मानी नाल पकाया कर। सूरत पाक इखलास दा सजना दिल ते नक्श जमाया कर। बिन तौहीद जे रब नहीं मिलदा, तस्बीहां कमान वाले हो ओ बिन तौहीद जे रब नहीं मिलदा। आ जे अकीदा आ जे जुमे दा नचोड़ ओ बिन तौहीद जे रब नहीं मिलदा। बिन तौहीद जे रब नहीं मिलदा। बिन तौहीद जे रब नहीं मिलदा। जिद विच क्यों पै मर दे ओ। रब दे हक नो दर दर वंड के रब तो क्यों ना डर दे ओ। खालिक दा दर छड़ के सजदे दर मखलूक दे कर दे ओ। रब दे हक नो दर दर वंड के रब तो क्यों ना डर दे ओ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप नो ते पूरी कौम नो पैगाम दे रहे ने, ए जिन्हां दी पूजा करदे हो ए कोई नफे नुकसान दे मालक, कोई नफे नुकसान दे मालक कोई नहीं। हुण अगे जाके ते अंदाज ही बदल छड़े है, अगे जाके ते तरीका तौर ही बदल छड़े आए। जनाब इब्राहीम किवें समझा रहे ने रब दी तौहीद नु, किस अंदाज दे नाल समझा रहे ने, सुनिए जरा अल्लाह पाक दा कुरान। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा। जदों रात आ गई है, दिन छुप गया है, रात आ गई है, आसमान सज गया है, सितारे निकल आए ने। जदों सितारे निकल आए ने अपनी कौम दे अंदर बह के बाप दे नाल इस पूरी कौम दे अंदर बह के की कह लगे ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम रआ कौकबा काल हाज़ा रब्बी। ऐ मेरी कौम, ऐ मेरे बाप ते मेरे बाप दी कौम, लगदा मैनू इंजे जिवें आ सितारे रब ने, क्योंकि चमक रहे ने, दमक रहे ने, बड़ा हुसन है माशाअल्लाह, बड़ियां किरणां पे बखेरदे ने, मैनू ते लगदा ए रब है। काला हाज़ा रब्बी ते सारी कौम खुशी दे नाल ताड़ियां मारन लग पई। इब्राहीम ते साडे नाल रल गया है,
इब्राहिम ते साडे नाल मिल गया ते रल गया है। फलम्मा अफल काल ला उहिब्बुल आफिलीन, जदों सितारे खत्म हो गए, सितारे बुझ गए ते आसमान साफ हो गया, कह लगे ने इब्राहिम फरमांदे ने कि ए मेरे रब नहीं हो सकते जड़ा खत्म हो जाए, अखां तो जल हो जाए, बुझ जाए, और रब हो सकदा, और रब नहीं जे हो सकदा। फिर अगली दावत ते गौर करना, अगला दिन आया ते की आंदे ने फलम्मा रअल कमरा बाज़िगा, आसमान ते वेखिया कि चंद बड़े जोबन अंदर है, 14वीं दा चंद है, 14वीं दा चंद बड़े जोबन अंदर आ गया है, ये अपने हुसन दियां किरना पिया बखेरदा है। वेंदियां वेंदियां फरमाया काला हाज़ा रब्बी, ऐ मेरे बाप ते मेरी कौम, लगदा है कि ऐ रब लगदा है। सारी कौम ने हसना शुरू कर दिता, सारी कौम खुश हो के कह लगी इब्राहिम ते साडे नाल रल गया है, साडे अकीदे दे मुताबिक गल्लां पिया करदा है। लेकिन इब्राहिम ने जड़ा अंदाज इख्तियार किया है, फलम्मा अफला, जदों ए भी चला गया, सूरज भी चंद भी गायब हो गया, चंद गायब होने देर है, फलम्मा अफला काल ला इल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, जदों ए चंद भी खत्म हो गया, चंद भी बुझ गया, दिन चढ़ गया है, फरमाया कि चंद भी गैब हो गया है, जड़ा गैब हो जाए वो मुश्किल कुशा हो सकता, वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, हाजत रवा नहीं हो सकता, वो गंज बख्श ते रंज बख्श नहीं हो सकता। दिन चढ़े है, अगला दिन आया है ते सूरज बड़े जो बंदे अंदर आया है, फलम्मा रअ शम्स बाज़िगा काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, जदों सूरज दिन दे 12 बजे ऐन पूरे जोबन अंदर आया ते पूरियां अपनी ताकत दे नाल किरना पिया बखेरदा है, रोशनियां पिया बखेरदा है, ते की किया काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, यही सारियां नालों वड्डा रब है। सारी कौम कह लगी यूसुफ ए इब्राहिम सच कह रहे हो। जदों इन्नी गल कीती है ते दिन खत्म हुंदा गया, दिन खत्म हुंदा गया है। फलम्मा अफलत काला या कौमी, ये गैब हो गया ते जनाब इब्राहिम आंदे ने मेरे बाप जी मेरी कौम, ये भी आया सीगा ते ये भी खत्म हो गया है, जड़ा खत्म हो जाए और रब हो सकदा, और रब नहीं जे हो सकदा। ते जदों इन्नी गल कीती है ते सारी कौम दियां अखां फिर गईयां, सारी कौम कह लगी इब्राहिम सानू केड़ी गल समझाना चाहना है, सानू की दसना चाहना है। इब्राहिम समझाना चाहते ने ए जिन्ना सितारियां दी पूजा करते हो, ए सितारे नफे नुकसान दे मालिक नहीं, ए जड़े चंद दी पूजा करते हो नफे नुकसान दा मालिक कोई नहीं, ए जड़े सूरज दी पूजा करते हो नफे नुकसान दा मालिक नहीं, ए जिन्ना मूर्तियां दी पूजा करते हो नफे नुकसान दे मालिक नहीं। मैं तुहानू दसना की चाहना, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। ओ कायनात दे लोको, ओ कायनात दे लोको, मैं ते उस रब नू मन्निया है, मैं ते उस रब दी इबादत करना वा, ओ जेड़े रब ने आसमान भी बनाया है ते जमीन भी बनाई है। मैं ते उस रब दी इबादत पिया करना वा जिस रब ने आसमान अंदर चंद सजाया है। मैं ते उस रब दी इबादत पिया करना वा जेड़े रब ने आसमान ते जगमगांदे तारे ते सितारे सजा छड्डे ने। मैं ते उस रब दी पूजा पिया करना वा जिस रब ने आसमान बनाया, जमीन बनाई है। ए कौम की हो गया है, रब दी जमीन ते छातियां कट के चलदे हो ते रब नू ही मनदे कोई नहीं, रब दे ही शरीक ठहरान लग पे हो। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, ओ कायनात दे लोको तुसा मेरा कदर नहीं पाया, मेरा एहतराम नहीं पाया।
वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। ऐ मेरे बंदे चलन वास्ते लत्तां दित्तियां लेकिन मेरियां ना शुक्रियां ते उतर आया। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। ऐ मेरे बंदे बोलन वास्ते तेनू बड़ी प्यारी जुबान अता कीती है लेकिन तू मेरे खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिता है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। वेखन वास्ते दो कैमरे ते अखां अता कीतियां ने लेकिन जदों वारी आई है नाखां दी ये सरदी ते गैर अगे जाके रख दिता है। मैं रब नू हर गुनाह गवारा है लेकिन मेरे खिलाफ जल के मेरा खा के मेरा पी के मेरी जमीन ते रह के मेरियां दित्तियां नेमतां खा के जदों सखी सरवर जाके बकरे छतरे जिबा करना है मैं रब दी गैरत बर्दाश्त नहीं करदी। ओ कायनात दे लोको की हो गया तुसां एक रब नू छड़ के ते गैरां अगे सर रख दिता है। पुत्र मैं दिता है ते कहंदा है पीरां ने दिता है। अल्लाह दे बंदे पुत्र ते देन वाला मैं वां ओ धीआं ते देन वाला मैं वां दवां सब कुछ मैं। जदों सर रखन दी वारी आए गैरां अगे सर रख दिता है। अल्लाह फरमांदे ने मैं हर गुनाह बख्श देवांगा लेकिन शिरक करके मेरे दर ते आ जाई ऐ बंदे उल्टा करके जहन्नम दा बालन बना देवांगा। मेरे दिल अंदर तेरे बारे रहम नहीं आएगा। ईमानदारी दी गल दसिया जे सादा मिसाल झटकी मिसाल अजमल साहब तवज्जो करना भाई तारक साहब तवज्जो करना झटकी मिसाल है। एक औरत दा निकाह होया एक मर्द दे नाल ओ आ गई हो गई ओदी बीवी ओदी इज्जत जदों खामद अपनी बीवी दे नाल किसी होर नूं वेखदा है उस खामद दी गैरत वारा खांदी होया निकाह मेरे नाल इज्जत मेरी खावे मेरा रहे मेरे वेड़े अंदर रहे मेरे कमरे अंदर लेकिन गैरां दे बिस्तरियां दी जीनत बने गैरां दे कोल जाके बहे। मैनू दस एक इंसान हो के इंसान दी गैरत पसंद नहीं करदी और रहमान हो के सारा कुछ अंग अंग सारी जिंदगी दे ते गैरां अगे सर रखे रब दी गैरत पसंद नहीं करदी। मवाहद बनो मुशरक ना बनो ये दावत इब्राहिम है। ओ कुर्बानी करन तो पहले अपने अकीदे नू साफ करो सुथरा करो अपने अकीदे अंदर रत्ती बराबर शिरक ना आन दिया जे। अज अंगूठी पाई है मैं क्या हजरत अंगूठी क्यों पाई है कह लगा अकीक है बड़ा कीमती अकीक है। मैं क्या फिर की हुंदा है अकीक पा लवे तो कुछ नहीं हुंदा ना नहीं आहे जी तुहानू नहीं पता इहदी वजह दे नाल ही ते मैनू रिज़क पिया मिलदा है ए शिरक है। एक बंदे नूं ना मैं सफ़र दे अंदर जा रहा सा प्रोग्राम ते वो मेरे नाल गपशप लाउण लग पिया साजिद भाई तो वो हाथ दे अंदर ना 3-4 रंग दियां ना वो रस्सियां पा के बन्नियां सी। मैं कि ऐ की है तरीका इस्लाम दीन दा ते इहनूं ला दे इहनूं फड़ मैं लावां जिवें लाउण लगा कहण लगा अफसाब बस करो हुण कह दिता है मुड़ के ना कहा जी मैं नहीं लाउणी। मैं क्यों आहे अफसाब इहदे नाल ही ते मैं जिंदा लगा फिरना वां। यानी कि जिस कौम दियां टाकियां ते धागियां ते ईमान होए कि इहदी वजह नाल जिंदा वा 10 अजे कोई कसर बाकी रह गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने एक मजलिस दे अंदर नौजवान आया हाथ दे अंदर ना पित्तल दा कड़ा लोहे दा कड़ा नबी पाक ने फरमाया ए दीन इस्लाम दा तरीका नहीं ला के सुट दे। ये कहने लगा महबूब जी ये मैं पाया बीमारी की वजह तो ये जदों दा पाया बीमारी घटती है आपने फरमाया इहदे नाल बीमारी वध सकती है घट नहीं सकती। ए प्यारे अगर इस हालत अंदर तेनू मौत आ गई सीधा रब जहन्नम दा बालन बना देगा। अंगूठी पाओ अकीक पाओ कोई हर्ज नहीं अंगूठी पाना सुन्नत है लेकिन इहदे ते अकीदा ना रखो इहदी वजह नाल रिज़क मिलदा है इहदा फलाना नाम है टाइगर है फलाना है। हज़रत उमर फरूक काबतुल्लाह दे सामने अल्लाह काबतुल्लाह दियां हाज़ियां नसीब फरमा दे सामने खड़े ना हजरे असवद वो पत्थर है जिहड़ा जन्नत दे अंदरों आया है ते सामने खड़े होके पता की फरमाते ने ए हजरे असवद तेनू मैं कदी ना चुमदा हजरे असवद तेनू मैं कदी ना चुमदा अगर जे तू जन्नत दे अंदरों आया है मैं तेनू चुमदा सिर्फ इस वास्ते हाँ कि तेनू चुमदिया होया मैं खुद अपनिया अखां दे नाल नबी पाक नू वेखिया। हज़रत उमर फरमाते ने अगर मैं नबी पाक नू ना वेखिया हुंदा तेनू चुमिया तो मैं तेनू कदी ना चुमदा। यानी हज़रत उमर समझाना चाहते ने ए पत्थर नफ़े नुकसान दे मालिक नहीं शाम नू झाड़ू दवो तो रिज़क च घाटा आंदा है शिरक है। सुबह दो दोपहर दो शाम दो कोई हर्ज नहीं गा
ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰੋਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਘਾ ਕਰੋਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਖੋਰੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਾਣਤਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, दीन वाले बनो। दीन दे अंदर गैरत है। और जिहड़ा मुवाहद बंदा है ना, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਡਰ ਮੁਵਾਹਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਏ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋਣ ਮੁਵਾਹਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੁਵਾਹਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਇੰਡੀਆ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮਿੰਬਰੋ ਮਿਹਰਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ ਏ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟ के अगर ऐलान करे मैदाने जिहाद अंदर उतर जाओ, अल्लाह दी कसमें मेरी इस उम्मत दा मिल्लत दा एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा अपनी औलाद दी फिक्र कीते बगैर, अपनी जायदाद दी फिक्र कीते बगैर और अपनी जान दी फिक्र कीते बगैर बॉर्डर तो उतर के लड़ेगा। इंज लड़ेगा जिवें गज़वाए ओहद दे अंदर पैगंबर ते सहाबा लड़ते रहे। और मोदी तेने इल्म अंदर बात नहीं कि गज़वाए ओहद दे अंदर की होया, उधर गज़वाए बदर अंदर की होया। एक पासे 1000 दा जत्था है और एक पासे मुसलमान 313 ने, 313 ईमान वाले तौहीद वाले ने बोटियां करके रख दितियां ने और मैदान सजा के दसिया है। अलहमदुलिल्लाह तौहीद परस्त दी किसी जगह ते शिकस्त हो सकती नहीं हो सकती। और मैं ऐलान करना चाहना, अगर पाक फौज सानू जदों भी इशारा करे, असा सारे इख्तिलाफ रौले छड़ के अलहमदुलिल्लाह पाक फौज दे नाल खड़े होने वास्ते नहीं, हाथ चुक के कहो पाक फौज नाल खड़े होने वास्ते, मैदाने जिहाद दे अंदर जान वास्ते तैयार। ना खंजर उठेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। बकौल अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के, हम तो वो लोग हैं जो शिरक के बागी, बिदात के बागी, बुज़दिली के बागी, बेहयाई के बागी और इन बेगैरत हुक्मरानों के बागी। हमारी वफा अगर है तो रब के कुरान के लिए है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान के लिए है।